ada seviral tentang Menteri Agama Sujaipun pendengakin suara adzan sareng munyinya pate, yang katanya tidak ada satu kata pun yang menegaskan bahwa di sana ada penyerupaan di antara suara adzan dan bunyi anjing. Dan benar Kiai, katanya teman-teman kami sudah berulang-ulang kali mendengarkan di sana di menit berapa penyerupaan tersebut, dan ternyata tidak ada. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi akhir-akhir kipuru tera memang sempat viral masalah dari Menteri Agama Yakut. Saya ngocakin bahwa kegaduhan atau kebisingan makna nggak ria Arya esropa akin kalaban kebisingan dari gonggonga anjing. Lah pertama mau bahas ria engen are rana tasbih. Kita tahu tasbih ria dalam ilmu balaghah ada bahas dengan ilmu ma'ani. Engen. Lah tasbih la bi ulama itu buakin at-tasbih bayanu anna syai'an aw asya syarakat ghairaha fi sifatin au akthar bi adatin hiyal kafu au nahuha malfudhah au malhudhah. Jadi tabun ulama ingin jadi kita paham apa tasbih le sehingga bisa ngokomin de masalah setepaan viral setia. Tasbih kita tahu dengan ilmu ma'ani dengan ilmu balaghah bahwa tasbih dia anyuropaakin situng perkara dak keperang lain karena bersitung sifat atau bermasalah atau bersifat atau bertengkar sepada kedua. La tasbih itu ada banyak tu umah. Tasbih ada banyak tu umah. Iciling dari ada tu tasbihna tu uman lain. Itu dari tarafai tasbih tu uman lain. Banda ingain ada tu tasbih ya tu ulama hiyal kaf au nahuha. Jadi bisa jadi ada tu tasbih ya huruf kaf kana. Bisa jadi huruf ada tu tasbih alat untuk menyerupakan satu perkara dengan perkara yang lain, bisa jadi isim sibhun, mithlun, mumathil, muhaki seumpama wa ma syabaha. Dan yakia kadang fi'il yasbahu atau yudari'u, yumathilu, yuhaki, ada tu tasbihnya mana. Lah setia kita ajeling dari apa? Dari wajhu syabah. Wajhu syabah ketika tasbirnya bahas di wajhu syabah, tasbirnya kadang mufrad. Ingin saya kocak wiru tamthil. Kadang tasbih tamthil, kadang bisa jadi dimni. Tasbih mufrad, tongkol apa tasbih mufrad biasa? Zaidun kal asadi. Ada tasbih wiru tamthilnya, mana ingin kelun, malah kita andi adna tasawur. Arti ada tasbih kocak tasbih mufrad. Otaba jabuna sapanya mana wa Suhailun al-Ma'arri asy-syair al-adib Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman al-Qudai at-Tanukhi al-Ma'arri. Jadi situng filosof atau situng syuara dari abad keempat, situng abad kelima. Salah situng jabuna contoh tasbih wa Suhailun wa Suhailun kawajnatil hibbi fil launi wa qalbil muhibbi fil khafaqani. Jadi wa Suhailun kawajnatil hibbi fil laun, bintang Suhail bila nyaman orang dina yang bintang apalah istilahnya bahasa Latin konupus entak galer. Jadi bintang ria armira kana atup ketub. Jadi bitoang syair lamba isrobakin raban pepena burle bura. Kawajnatil hibbi, al-hib bimana mahbub. Jadi bintang portekah, bintang Suhail pada pepena tang burle buran semera. Itu lembar nana. Wa qalbil muhibbi dan bagaikan atin orang yang setebang rindu dan cinta, orang yang mentebang din, orang yang mentebang lebur mau ketemu lebur kan duduk area fil khafaqan dalam detang dalam tebe seakan-akan asyahidina kawajna. Ada tasbih tasbih mufrad atau ghairu tamtsil. Dalam ilmu tasbih itu ada kocak tasbih mursal karena disebut ada tu tasbihna.
Allah Subhanahu wa taala salah situng nang dalam Al-Qur'an demun Allah taala alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah inna asyahid kasajarah kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah ari kocak tasbih ghairu tamtsil tasbih biasa artinya asluha thabitu wa far'uha fis sama akarnya kekar batangnya menjulang ke langit tu'ti ukulaha kullahinim biidni rabbiha nabur dak buana ka sapa apain esapan waktu biidni rabbiha wa yadribullahu tu'ti ukulaha kullahinim biidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun keterus ayat wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ittusdat min fawqil ard kalimat cuba bi Allah taala pendengakin kalaban kajuan secuba kalimat fokus bi Allah taala asyahid kasyajaratin thayyibah ada kocak tamtsil ghairu tasbih mufrad atau tasbih ghairu tamtsil kalimat secuba bi Allah taala pendengakin kalaban kak kamuan cuba kecebut dari bumi malaha min qarar landik ketep-tepen ada kocak tasbih mursal nang salah situng jihad dari adat tasbih. Contoh boleh sabuna salah situng dabuna dengan Arab al-malu sayfun darron wa naf'an. Ada kocak tasbih muakkad, tasbih muakkad mun huruf ada tu tasbih ni buang. Al-malu sayfun, lo ngocak kas sayfi. Al-malu sayfun. Kocak muakkad ikuatakin karena seakan-akan cek paden bi musabbahun bihina. Cek paden bi barang saya ropakin buang ke apa? Al-malu sayfun. Harta bagaikan pedang darran wa naf'an mudarrad apa manfaat ada tasbih ghairu tamtsil paham galun habba kan titik sehingga kakek andi adna tasawur cakor sekolah hentah ge ngerti contoh boleh pada cabuna para ulama al ulama'u misbahul ummah al ulama masabihul ummah fil hidayah ada kocak tasbih mufassal arami kocak tasbih mufassal wala disebut wajhu sabana ulama bagaikan lentera umat dalam memberi hidayat dan petunjuk ketika nyebut wajhu sabana kocak tasbih mufassal ada kapi tasbih ghairu tamtsil masuk nomor situng termasuk boleh cabun ajunan Allah Subhanahu wa taala Allahu nurus samawati wal ard Allah yang menerangi langit dan bumi. Semua sesuatu benda di langit dan bumi jadi tanda punya makna atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mathalu nurihi kamiskatin. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Edina ibuang wajhu sabenare kocak tasbih mujmal. Kalau sebut wajhu sabenare mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah cahaya yang Allah terangkan ke langit dan bumi bagaikan miskah apa kana miskah tempat penyabang lampu tak ada tembok bahcal geng dalam ada jendela na aru miskah paiberin lampu al misbahu fi zujajah lampu ni betul kaca az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri kaca seisi lampu di dalam bagaikan bintang porte kasetera laidina tasbih ghairu tamtsil anya rupaakin nur supaya Allah taala taburi bumi bagaikan lampu setera area ghairu tamtsil termasuk tasbih ghairu tamtsil apa salah situng contohna cabuna ya Allah Al-Mutanabbi idza liltu minkal wudda fal malu hayyinun wa fawqa wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Ada kocak tasbih baligh, ada tu tasbihna, ada wajhu sabana. Idza liltu minkal wudda fal malu hayyinun. Kortang cinta atre mabi kakeh, maka tunya gampang. Jadi mun kita pakai ndak burle boda idza niltu minkil wudda fal malu hayyinun artinya engkau lek kortang cinta itu mah tenang tunya dapat canggih budi tenang gampang gapi tunya kenapa wa kullul ladzi fawqa turabi turabu semua yang di atas tanah ada bagaikan tanah
Begantengin mobil di budina rosak, begantengin emas di budina ada, begantengin orang di budina mati. Tenang cetir ke batir. Kau tak cinta terima bi kake. Are tasbih baligh. Jadi tasbih ghairu tamthil, are tasbih mufrad. Situng ke situng. Ketika ciling dari adat secara umum kadang keluar tasbih mursal, mana sebut adatut tasbih. Zaidun kal asad. Kadang disebut tasbih muakkad, mana buang adatut tasbihna. Zaidun asadun fi syaja'ah. Kadang tadi mufassal mun disebut wujuh syabah. Zurna hadiqatan ka'anna hal firdausu fil husni wal jamal. Engkau antar kekepunan bagikan surga di dalam kegentengan. Ketika disebut wujuh syabah kau cak mufassal, ngira artinya. Ketika buang wujuh syabah kau cak mujmal. Kamiskatin fiha misbah. Ada wujuh syabah. Ketika ibu yang ada tu sahiban wujud saban kau cak balik Zaidun asad kengcik pada lebih macan ngerti montro balik kau boleh lebih ganteng balik kau cak tasbih makluk asadun Zaidun ada tasbih makluk ada kapi tasbih ghairu tam atau kau cak tasbih mufrad berarti nomor 2 pandangan dari wujud sabai kau cak tasbih tamthil. Apa tasbih tamthil ya ingin deki jawab ibu dia tenang tenang. Tasbih tamthil, tasbih tabun ulama, maka ana wajhu syabah suratan muntaz'atan min mutaaddidatin. Jadi tasbih tamthil ya, wajhu syabana, wajhu syabana kalak di pamberempan contoh, katakan anyeropakin situng tingkah ke tingkah selain. Di situng tingkah ada tingkah selain. Artinya salah situng qaulul ma'arri rahilul al-mahbasain. Al-ma'arri kocak rohinul mahbasain. Ada apa? Mereka kocak tahanan, 2 tahanan. Pola nak gila di dalam kebadan buta berdenang Roma. Al-ma'arri lo keluaran di Roma lagi. Salah situng bahasana ma'arri. Wal ma'u yafsilu baina wal ma'u yafsilu baina raudiz zahri fis sattaini fasla. Kabisatil wasi jarradat aidil quyuni alaihi nasla. Bi Imam Ma'arri kaki celing entar situng kepunan nang kepunan gelak den beda aing kini sekitar semeter banyak betonah nengke puning tandus aing. Pai pingkira kepunan bunga malate mawar nek kene nak urna merah putih ciling bi kakinya. Ari kapi pada akin bi apa kana pada akin bi kain sutrah senap meureun Nabi Sulaiman ibriin pedang di dalam. Engko asiling riah pada bi ruah. Edina lo nyerapa akin kembang bi Sulaiman, lo nyerapa akin aing bi pedang, tapi hal tingkari pada akin. Cabuna boleh sabanya mana al-mutanabbi syair ma'ruf mutanabbi wajah akin yahuzzul jaishu haulaka janibaihi kama nafadat janahaihal uqabu. Orang yang mana perang berdamai manah berdamai saroh berqalbul jais pamantau dina ketika mai mana dina sekanan ben sakacara huli ngak riah iceling pas ingat ada manuk garuda ketika menggempakkan 2 sayap. Ada beri nyeropakin mai mana kalaban kembang adina si mai saroh esropakin kalaban sedina tapi hal tingkah sing ariah esropakin ari kocak tasbih tamthil perumpamaan misal umpama arti salah situng tabuna sariur rafa ka argo melolo ingat melalambak madrasah afalakin nang madrasah saulatiyah ka'annal hilala nunul jainin wariqat fi sahifatin zarqai kaki mungkin aku tebang bersih langit tebang biru kadang tanggal ngode bulan ki padang bulan sabit padang gunteng pai kocak seakan-akan nun yang terbuat dari logam perak serem nang talam sebiru polos lo nyerupaki bulan bi nun jadi perak lo nyerupakin langit kalaban talam tapi hal tamthil misal ada tasbih tamthilnya mana lain bi gelas seadan kalimatan thayyibah ka sajaratin thayyibah zaidun kal asad ajul lain aja wa tamthil
Salah situ syair ada melolo ke ingat ada Syekh Tariq hafizahullah wa tarahu fi dhulamil wagha fatakhaluhu qamarun yakirru 'ala rijali bikaukabi. Jadi ketika ada seorang panglima perang nukuk pedang sepote edimah tarahu ketika engkau melihat panglima perang tengah abu sibur kecambuk di perang kan peteng ke ketelak gini apa seakan-akan bulan senekuk bintang senabeng ke orang lo hanya ropakin panglima bi bulan lo hanya ropakin bintang bi pedang tapi hal tingkah benarnya mau pikir Quran banyak Tabun Allah Ta'ala qala Allah jalla jalaluhu innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. Ada tasbih tamthil. Melema ulama maus Quran pandang banyak benih kurun lafal makna belawa masuk mantik masuk tafsir masuk istinbat hukum masuk ulama maus Quran rajan bi ganjaran kok bi kake maus Quran. Ada tasbih tamthil. Sebab Allah Ta'ala innama mathalul hayatid dunya. Penting kau dian tunya. Kaki deki andi bese. Pasoki. Pasabine. Pasandi anak. Amali mobil. Bang bayi Roma. Kamain anzalnahu minas sama. Persis di aing ojan yang aku turunkan dari langit kata Allah. Saat campur bi bumi. Pas tombu repeh. Pas tombu padih. Pas tombu padih pas biru. Sana genteng. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Ayo kena polong kena kak bungkan polong padiahnya deku. Ataha amruna lailan aw nahara. Bingkoi betoren hama tengah malam. Bingkoi itu stekos, bingkoi beri apoi kebakaran. Sanentar hilaku temu ada kari tereminnah. La tunya ngari ya tebun Allah. Allah Ta'ala lo nyeropakin anan kaki besina kaki romana kaki kalaban setombu bin arpa ben apa nyamana ben padih paham. Tapi tingkariah pada bi tingkariah. Ada kocak tasbih tamfil. Paham tak? Ingin paham tak? Ingin. Salah situng semololo teman Allah Taala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Bi Allah Ta'ala kau diam tu nyeriin mainan pelupah bong sombongan banyak orang sombong banyak orang pamer harta ben anak kaki tahu ya pentingnya pada bi apa tamthil misal pada bi aing ujan jaban Allah Ta'ala a'jabal kuffara nabatuhu saya di petani kerja, masya Allah, alhamdulillah, padi genteng, banyak rupa, banyak bunga, padi dia. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Celing sebulan 2 bulan dikiju kering. Thumma yakunu hutama paskari tereminnah. Aji kok dia tunya cepon Allah. Allah Ta'ala lo penting akin tunya harta sekan di kaki bi apa? Bi kapungkan sombar di bumi. Orang san mati, orang san diki mati di budina mati kia, lo penting akin kelaban teremian enje. Allah yang penting akin. Ada kocak tasbih tamsil edinna pertanyaan kake. Jadi Menteri Agama Yakut jua area telopuk bahasana dalam tamsil. Jadi jek sareh menit yang keberapa yang mengatakan suara adzan dengan gunggungan anjing. Menit sampai sehari sampai gedekung kiamat lo kira beda. Tapi sampean mau neng ilmu belagoh, mun sampean lakal alim belagoh, sampean lakal alim mantik, sampean lakal alim ilmu kalam, paham ketika ada ku andi dina ngarasu tingena. Ketika ngidingakin suara ingat ria, maka gelak paham. Kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan.
itu rasanya bagaimana? Demam. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kan ngocak misalnya, ari tasbih tamsil. Tidak sehari teman-teman kamu yang gelap, menit yang keberapa, sampai ke dekung kiamat logir nemu. Kayak mau nalem belagu paham bahwa aja kocak tasbih tamsil. Lebih sederhananya lagi yang gelap, lebih sederhana lagi. Tamsil penting akin. Dina lo mang lo para ulama gelap je ke serajegirona. Serajegirona untuk nolak ada benih apa karena kita paham ahli balaghah, ahli mantik, ahli ilmu kalam paham bahwa nang balaghah kayak menaja ilmu ma'ani, balaghah ada dua, bada isyadallah, bada ma'ani, bada badi, bada apa namanya ilmu ma'ani, bada ilmu bayan, bada ilmu badi. Ini disebut agradut tasbih. Tujuan tasbih apa? Ngetung idharu ma kana khafiyan, metampak barang selok tampak. Otaba ikhfa'u ma kana jaliyan, masamar barang se tampak. Otaba ngalem orang se yalem, otaba mencuba orang se mencuba. Termasuk mefokus barang mencuba barang bagus. Ada tasbih baligh. Ngerti? Sedangkan nang bab tasbih ya bani bahasa Arab melolo ingin. Bahasa matur badi kieu tah. Mun barang genteng isra bakin kapah, bulan. Mun barang lampe isra bakin ke tasik mau keluar apa itu. Barang muljah ke gunung, barang masya Allah, barang ru'om ke misik. Tapi beda barang isra pagi ndak barang cuba ke. Orang mun rakus cuba ki isra pagi dak thalab, dak beda serigala. Orang mun takok isra pagi ke hemar. Orang mun apanya mana mun takoan isra pagi dak ke ajam burung unta. Naamah. Orang mun naudzubillah mencuba akhlak mun coba isra pagi ke pate. Ngerti? Lah ini nak telo puga yakut ya. Kenapa dibandingkan kelaban barang sebenarnya penting aja. Kami ahli balaghah paham bahwa ini tamfil. Jadi lil asab sangat prihatinkan bahtul masail ke seteman diman. Kalau ibarat fikih habis. Ari benih nararia buka kelun nang balaghah nah. Ari masuk tamfil panja ternyata tamfil. Kocak tasbih tamfil. Ketika tasbih tamfil celing nyabak bareng benih tempat keleroh san keleroh Imam Hajar ngocak nang kitab sulam bada bareng rezeki sabu ihana menghina ada bareng saya mul jakin bi ajunan Allah dua ya tusah kufrun au maksiatun on kaki gendeng keng putu mujahil merokkab keng tusah ge ya mung kaki munafik ngastete ajunan Allah taala kita tahu dah ada noreng. Melan sabak apa tanpa de tong keleri melolo wan penting aki bengko. Ngaria wasi mensoro yar siar nang di manyaman di mana bang sih? Nang sereng. Ekeding sampai de katarake. Ekeding sampai de galis. Deku tahlil. Innalillah ta'ala ngiding kapi orang. Masya Allah lantang ulama kiai kana. Mana benta ngiding kapi. Datang Anam Juddin. Oka kiai wasi. Mun atu wacik pe lagi geding kapi telo talon orang geding kapi persis bi patik mun tebang amonye kaki. Ada ngalem. Apa ngalem mun ada? Ada dua ya buduh ya munafik semua cak. Ngastete. Contoh boleh ada Anang Juddin alam pian biru. Ki lakudin. Nang jerem pedep lauk. Arti kena tojuk kasar kalamak biru, alam pian biru. Amin nyan misik room nyerebut. Ya ada yang pada santrian anak kene alam pian celang kafe. Besar kibur dijeding gontong surban masya Allah. Datang wasi takerjot gontong kunda pak room. Aduh kibustomi Mak Juddin sampian masya Allah salah legontong koning lampina biru tojuk ngelamak biru pas santrian tojuk nik ngerenik. Lebih sederhana lagi, misal ada, masya Allah, persis dalam tonga kerpui sekapuran kilaku yang tersasaba. Ada ngalem mana nggak ada? Masya Allah kelabuan kebiruan, tujuh biru pada akin bicara tonga kerpui kilaku kepunan. Lo nyeropa akin, bau roong misik kelabuan bau najalatong sepada nyengak.
Lo nyerupakin pirun ria bi pirun jalan. Tong jak keng hal, ada tamsilnya mana. Arti dera, melana ngastet deh. Engain area tolopuk yakut dina itas bitamsil. Tu sekelakuan dia. Haram pengocak dia. Arti mengengen wad'us syai'i fi ghairi mahallihi zulmun. Meletakkan sesuatu pada lain tempatnya adalah satu kezaliman. Wadzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.